Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Dika Intansari. I am from the Mathematics Education Study Program. Here I will explain about the simple present. Simple present tense merupakan suatu bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan fakta, kebiasaan atau peristiwa yang sedang terjadi pada saat itu. Dalam bentuk simple present tense itu ada dua, bentuk nominal dan bentuk verbal. Dalam bentuk nominal, plus subject plus to be plus adjective plus object. Yang negatifnya subject plus to be plus not plus adjective dan plus object. Tanda tanya atau interrogatif to be plus subject plus adjective plus object. Contohnya, Amanda is very brief chill. Bentuk negatifnya, Amanda is not a very brief chill. Interrogatifnya, is Amanda very brief chill. Nah, bentuk keduanya itu bentuk verbal. Bentuk verbal rumusnya yang plus subject plus verb 1 plus object. Negatifnya subject plus do not atau does not plus verb 1 plus object. Interrogatifnya do atau does plus subject plus verb 1 plus object. Contohnya yang positifnya you speak English every day. Bentuk negatifnya you don't speak English every day. Bentuk interrogatifnya do you English every day. I will explain about the simple past tense. Simple past tense digunakan untuk menceritakan suatu peristiwa, kebiasaan, menyatakan suatu fakta atau situasi terjadi di masa lalu. Tense ini menggunakan kata kerja kedua atau lampau. Kata kerja waktu umum digunakan dalam tense ini adalah kemarin. Dan masih banyak lagi. Pada simple past tense, kata kerja kedua atau verb to hanya digunakan untuk kalimat positif, negatif, dan kata tanya. Nah, maka akan kembali ke kata kerja dasar pertama. Nah, di sini dalam simple past tense itu terbagi menjadi dua bentuk. Pertama bentuk verbal, yang kedua bentuk nominal. Nah, di dalam bentuk verbal itu ada rumus yang plus subject plus verb to plus complementon. Yang negatifnya subject plus did not plus verb to plus complementon. Interrogatifnya did plus subject plus verb 1 plus complementon. Contohnya, I went Bali with my friends last moment. Negatifnya, I did not go to Bali with my friend last moment. Interrogatifnya, did I go to Bali with my friends moment. Nah, bentuk yang kedua bentuk nominal. Dalam bentuk nominal ada rumus yang plusnya subject plus to be plus complementon. Yang negatifnya subject plus to be plus not plus complementon. Interrogatifnya to be plus subject plus complementon. Nah, contohnya Sulis dan Winda were at the school library yesterday afternoon. Negatifnya Sulis dan Winda
We're not either the school library yesterday afternoon. Interrogatifnya, were Sulis dan Winda not at the school library yesterday afternoon? I will about explain to simple future tense. Simple future tense adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk mendeskripsikan peristiwa yang terjadi atau dilakukan di masa depan. Nah, dalam bentuk simple future tense itu ada dua, bentuk verbal dan bentuk nominal. Nah, dalam bentuk verbal itu rumusnya plusnya subject plus will plus verb 1, negatifnya subject plus will plus not plus verb 1, interrogatifnya will plus subject plus verb 1. Contohnya, my father will arrive between 6 and 7 tonight. Negatifnya, my father want to arrive between 6 and 7 tonight. Interrogatifnya, will your father arrive between 6 and 7 tonight. Nah, dalam bentuk nominalnya rumusnya subject plus will plus be plus an. Negatifnya subject plus will plus not plus be plus ana. Interrogatifnya will plus subject plus be plus ana. Nah, contohnya, I will be home in 30 minutes. Negatifnya, I will not be home in 30 minutes. Interrogatifnya, will you be home in 30 minutes? Nah, saya di sini akan menjelaskan subject verb agreement. Apa sih pengertian dari subject verb agreement? Subject verb agreement means that subject and verb must always agree in number. Not only does verb change in is from to tell time, but is also can change in from to in the home my subject house. The subject of items is the noun. I person, place or thing or pronoun or word that can substitute for noun that is enter doing smoothing or bit smoothing. Example, contoh kata bendanya sepeda motor, bola basket, pelatih, dan cinta. Contoh kata gantinya I, you, he, she, it, we, they. Nah, di dalam saya di sini mengambil dalam subject verb agreement itu saya mengambil calling times nouns. Calling times noun is a noun containing of a group of people, animals, or objects. Collocative nouns have three group fits. 1. Group of people. 2. Group of animals. 3. Group of things. Formulanya I plus collocative noun plus of plus nouns. Contohnya, number 1, group of people.
Contoh pertama, I crowd of people. Contoh kedua, I team of players. Yang ketiga, group of animals atau I litter of birds. Yang kedua, I stack of to die. Ketiga, group of things. I book of notes, contohnya. Yang kedua, I big queue of flowers.